नमस्कार। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने। सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है मैंने अपनों को खुश करते करते। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में खबरों के जखीरे के साथ हम हैं हाजिर। बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खबरों की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। Sponsored by Nigha Marriage Hall. Co-sponsored by Modern Furniture. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खास बात इंडिया में आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है। उन्होंने आज एक संवाददाता सम्मेलन करके यह सुझाव दिया केंद्र सरकार को, और उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ 2 कंपनियों को नहीं बल्कि और भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन लगना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो वैक्सीन का। बंगाल में चोरी और लूट खसोट की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर से हमारे पास इसी तरह की एक खबर आ रही है। नियामतपुर इलाके में एक महिला इसकी शिकार हुई। बताया जाता है कि एक महिला जिनका नाम स्वाति घिड़िया है, वह नियामतपुर के श्री श्याम मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी नियामतपुर के लायंस क्लब के कार्यालय के निकट बाइक पर सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे और उन्होंने विष्णु विहार जाने का रास्ता उनसे पूछा। रास्ता बता देने के बाद दोनों युवक चले गए, लेकिन फिर वापस आए और महिला के गले में टंगे सोने के चेन को छीनने की कोशिश करने लगे और इस कोशिश में वह काफी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि चेन का एक हिस्सा छीनकर वह फरार हो गए दोनों युवक। और इसकी शिकायत नियामतपुर फाड़ी में की गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस तरह की घटना बेहद काफी शर्मनाक है और इसे लेकर पुलिस को बहुत ही त्वरित एक्शन लेना चाहिए। और हमारे पास खबर आ रही है कि नियामतपुर में ही मोबाइल छिनतई की एक घटना भी सामने आ रही है। एक व्यक्ति से एक मोबाइल छीन लिया गया। वह गुजर रहा था, गुजरते वक्त उनके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और इस कोशिश में कामयाबी भी मिल गई अपराधियों को। इस तरह की घटनाएं लगातार मिल रही हैं बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में घटित होने वाली 2 घटनाएं हमने आपको बताई और इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे 2 लड़का लोग आया, बाइक यहाँ पे खड़ा था। फिर अचानक से हमको आगे चल के पूछा कि है ना दीदी कहाँ पे है, ये विष्णु विहार है क्या? तो फिर हम बोले हाँ यही है विष्णु विहार भैया। फिर उसके बाद में और आगे चला गया। यहाँ पे धोबी लोग था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर आगे जाके ना फाका पड़ा था थोड़ा रास्ता, तो वहाँ पे जाके मेरा पीछे से ऐसे करके चेन पकड़ा। हम ऐसे चेन पकड़ के अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे और आधा चेन लेके वो फिर मेरा चला गया। तो सोना का चेन? हाँ सोना का चेन। आपका नाम? स्वाति घिड़िया। पुलिस में कंप्लेन की? हाँ पुलिस में सुबह पहले वहीं चले गए थे डायरेक्ट फाड़ी में कंप्लेन करने के लिए। पुलिस का तरफ से कैसे सहयोग तो मिल रहा है? हाँ उनके पर से 100% हमको लग रहा है अभी तो मिल जाएगा तो मेरा सक्सेसफुल होगा। आज कौन सा बाइक का नंबर कुछ मिला? बाइक का नंबर हमको कुछ नहीं पता। इस सामने में 38 AC लिखा हुआ था खाली। ऐसा घटना में कितना आतंक है आप लोगों को? कुछ समझ नहीं आ रहा। आतंक का तो भैया ये तो नहीं है, तो हमको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग ये सब रॉबरी ये सब ज्यादा हो रहा है। कहाँ पे हुआ घटना? ये घटना यहीं पे हुआ है। आप कहाँ से आ रहे थे? हम तो नियामतपुर बालाजी मोबाइल पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला लक्ष्य कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाना है। यही वजह है कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात उनके द्वारा कही गई है। पूरे प्रदेश में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट बिठाने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसी क्रम में आसनसोल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बिठाए जाने को लेकर यहाँ जगह देखा गया। यहाँ अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने यहाँ जगह देखी और जगह का चयन किया गया ताकि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ
बिठाया जा सके और ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ किया जा सके। आपको बता दूं कि आसनसोल जिला अस्पताल में फिलहाल 90 बेड हैं जो आइसोलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और 40 अतिरिक्त बेड भी यहाँ बनाए गए हैं और यहाँ बहुत जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट भी बिठाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की कमी न हो और ऑक्सीजन उन्हें तुरंत मुहैया कराया जा सके। फिलहाल 90 सिलेंडर्स यहां मौजूद हैं आसनसोल जिला अस्पताल में। हमारे संवाददाता जब यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां 90 सिलेंडर्स मौजूद हैं जो यहां के मरीजों के लिए खास तौर से रखे गए हैं। দুটো প্ল্যান্ট হওয়ার কথা। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির লোকজন এসেছিলেন সে পরশুদিন, সিএমওচে এসেছিলেন আমাদের কাছে জায়গা দেখে। তো আমরা দুটো জায়গায় আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, তো ওখানে হবে আর তো এখনো কাজ শুরু হয়নি। সিএমও স্যারও দেখছেন এই বিষয়টাকে। এটার ক্যাপাসিটি কেমন হবে? ওইগুলো তো টেকনিক্যাল নলেজ এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। জেলা হাসপাতালে পরিদর্শন করতে গেছিলেন ওই অক্সিজেনের ব্যাপারে, তো ওটা এখনো পর্যন্ত কি প্রস্তুত হয়ে আছে? কতদিন মধ্যে আপনারা রিপোর্ট পাবেন? আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এখানে পশ্চিম বর্ধমানে 3টে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাবেন। দুটো হচ্ছে আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে, একটা পুরনো বিল্ডিংয়ের পাশে আর একটা এসএসএইচ বিল্ডিংয়ে, আর একটা হচ্ছে বিধাননগর সাব ডিভিশন হাসপাতাল দুর্গাপুরে। তো ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ওনাদের লোকজন ওনারা ভিজিট করে দেখে গেছেন, করে ওনাদেরকে জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে জায়গাটা লাগবে মোটামুটি 20 মিটার বাই 10 মিটার একটা এরিয়া লাগবে, তো সেটা ওনারা দেখেছেন এবং সুইটেবল হয়েছে। তো তারপরে এখনও ওরা কাজ শুরু করেনি, তো আমরা বরাবরই ওদেরকে বলেছি যে কাজটা তাড়াতাড়ি করতে। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি ওনারা কাজটা কমপ্লিট করতে। মোটামুটি একটা আমরা কতদিন মধ্যে চালু করতে সেটা বলতে পারছি না, ওটা ওনারাই বলতে পারবেন। ঠিক আছে, আমরা সবসময় একটু আমাদের আর্জিটা জানিয়েছি যে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দরকার। ঠিক আছে। बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। इसी के तहत हमारे पास खबर आ रही है रानीगंज से। रानीगंज के नोतुन एगरा गांव से ये खबर आ रही है। नोतुन एगरा गांव में रहने वाले एवीवीपी के रानीगंज ब्लॉक के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजा दास के घर में पत्थरबाजी की गई। राजा दास भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा से जुड़े संगठन एवीवीपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। उनके घर पर पत्थरबाजी की गई और उनका आरोप है कि उन पर अत्याचार भी किए गए, उनके परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की गई और तृणमूल नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए राजा दास की तरफ से एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है थाने में। बल्लभपुर फाड़ी को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गंभीर एक्शन नहीं हुआ है। और इस मामले में जब तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप मंडल के सहयोगी उनके रिश्तेदार विवेक मंडल से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार है, इसका सच्चाई से कोई भी नाता नहीं है। ফল ওদিকে শিখিয়ে এগুলো ষড়যন্ত্র করে আমাদের উপরে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ আমি কালকে ওই যে টাইমে ওরা চেঁচামেচি বা হাল্লাগুলো যেটা করেছিল সম্পূর্ণভাবে আমি নিজে এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজে যেটা দেখেছি, ওরা নিজের বাড়ির সামনে ইট পাথর রেখে পড়ে এটা পুরোপুরি আমাদেরকে তৃণমূলের বদনাম করার চেষ্টা করছে। আপনি এখনও পর্যন্ত 11 গ্রামের প্রত্যেকটা নাগরিককে জিজ্ঞেস করে দেখে নিতে পারেন, হ্যাঁ, যে কালকে কোনো ঝুট ঝামেলাই হয়নি, কেউ জানেও না পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত 11 গ্রাম অনেকটাই শান্তি। কোনো এখনও পর্যন্ত জেতার পরে আমরা কোনো বিজয় উৎসব পালন করিনি বা বিজয় মিছিলও বার করিনি, আপনি খবর নিয়ে দেখতে পারেন, বা কাউকে কোনো হুমকিও দেওয়া হয়নি, সম্পূর্ণ সাজানো। অরূপ मंडल আমার आरोप दिया जा रहा है कि अरूप मंडल ही मैंने ये सब किया, तो आप उसके विषय में बोल रहे कौन है? অরূপ मंडल আমার কাকা, ঠিক আছে, কাকা আছে, দলের কোনো ক্ষতি এখনও পর্যন্ত সে করেনি। সে নিজের যে কাজ আছে সে কাজ নিয়ে থাকে। আর ও যদি কেউ যদি বলে থাকে যে অরূপ मंडल এগুলো করেছে, সম্পূর্ণ মিথ্যে সাজানো, দলকে বদনাম করার চক্রান্ত চলছে। বিবেক मंडल, আমি বুথ সভাপতি এগারা। বিগত দিনে যেদিন মাননীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিতলো, জেতার পর থেকে এখানে যিনি আছেন অরূপ মণ্ডল বলে, উনি প্রায় প্রতিদিনই বলতে গেলে যে গালাগালি করতেন এবং বলতেন দেখে নেবো, মেরে দেবো বা মার্ডার করে দেবো, হেনা দেনা। তো আমরা বলতে চল আজকে জিতেছে,
আর 2 দিন 3 দিন বলবে, 4 দিনে বেলা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো কালকে রাত্রেবেলায় আমার বাবা আর আমি যখন বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন উনি পেরোচ্ছিলেন, পেরোতে উনি এলেন, এসে বলতে মানে যাচ্ছাতাইভাবে গালাগালি করলেন। গালাগালি করতে না করতে, কিছু না বলতেই উনি আমার বাবার গায়ে বোধহয় হাত দিতে চালু করলেন। চালু করে কথা বলছে, তোর ছেলে খুব পার্টি করছিল, এবিপি করছিল, তারপরে ততটা অবধি তো ঠিক ছিল, তারপরে তোর বউ কেন এসে বোধহয় বিজেপি করতে চালু করলো, আমি এইটা সহ্য করব না। তারপরে বাবার গায়ে যখন হাত দিতে গেলো, তখন ছাড়াতে গেলাম, তখন ছাড়াতে গিয়ে তো মাও ছাড়াতে গেছিলো, তো মায়ের গায়ে পোতে হাত দিল, মায়ের গায়ে কাপড় ধরে টানাটানি করলো। টানাটানি করার পর উনি চলে গেলেন। চলে যাওয়ার পর বললো দেখে নেবো, রাত্রেবেলা বোম ফেলবো, ফেলবো, দেখে নেবো। তাহলে চলো, উনি ড্রিঙ্ক করেও ছিলেন, যে উনি বলছে শুনুন আজকে এখন নেশা করে আছে, দেখে নেবো। তো তারপরে আমার বোন ছিল উঠানে, ঠিক জাস্ট 5 মিনিট আগে যখন বোনটা যখন বাড়ির ভিতরে ঢুকলো, তো তখন পুরো বড় বড় পাথর আসছে, পুরো ছাদ দিকে পাথর ফেলছে, মানে ওইখান থেকে পাথর ফেলছে, ফেলে বোধহয় বলছে খুব তোরা বিজেপি করছিস না, দেখে নেবো, রাত্রের মধ্যে মার্ডার করে দেবো, করে দেবো। তো রাত্রেবেলায় রানীগঞ্জ থানাকে ফোন করা হয়েছিল, রানীগঞ্জ থানার থেকে রানীগঞ্জ থানা এবং বল্লভপুর ফাঁড়ি মোবাইল গাড়ি এসেছিলো। এসে পথে উনি খোঁজ খবর নিল এবং লিখিত একটা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রানীগঞ্জ থানাতে, যে এবং বল্লভপুর ফাঁড়ি বলল যে সেই জিনিসটা করছে তাদের উপরে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অরূপ মণ্ডল কে, কোন পার্টির সাথে? অরূপ মণ্ডল হচ্ছে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী। ওনার কোনো দায়িত্ব আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু উনি একজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, আর উনি একজনাই করছে। বাকি আমাদের এখানে আরও তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা বা কর্মী আছে করেননি, উনি একজনাই করছে। আর আমার বাড়ির সামনেই বাড়ি, আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। কি বলে কি মানে এই যে আপনার বাড়িতে যেটা মনে করছে, বলছে তোরা বিজেপি করেছিলিস এবং মমতা ব্যানার্জির উপনেন্টে কথা বলেছিলিস তোরা, আর তোদেরকে দেখে নেবো কি হলো, বিজেপি কোথায় গেল। আমার নাম রাজ দাস, আর আমি বর্তমানে এবিপি রানীগঞ্জের জয়েন্ট সেক্রেটারি। में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, सरकारी संस्थाओं की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से काम किए जा रहे हैं और तरह तरह से सहयोग करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित न हो पाए। इसी क्रम में हमारे पास खबर आ रही है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी सेफ होम बनाए जाएंगे। रानीगंज माइंस कॉलेज में 20 बेड का एक सेफ होम बनाया जाएगा। ये महिला हॉस्टल है, लेकिन महिला हॉस्टल को बदल दिया जाएगा सेफ होम के तौर पर। और रानीगंज के ही रोनाई में रामकृष्ण हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में भी 250 बेड को सेफ होम में बदल दिया जाएगा और 250 बेड यहां पे लगाए जाएंगे ताकि मरीजों को सुविधा दी जाए और आसपास के लोग अगर संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज यहां किया जाए। और इस मामले में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पुण्यशशि राय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यहां उनकी देखरेख में रानीगंज में सेफ होम बनाए जाने का काम किया जाएगा। आज बाजाप्ता उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा कर दी। আমরা চিঠি করেছিলাম মাইনিং কলেজকে, ওনারা আমাদের মাইনিং কলেজের যে গার্লস হোস্টেল সেটা আমাদেরকে দিয়েছে সেফ হোম করার জন্য। আমরা আপাতত 20টা বেড করেছি এখন, তো সেটাই পরিদর্শনে গিয়েছিলাম সমস্ত ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কিনা। এবং ইতিমধ্যে রানীগঞ্জে বিনয় কৃষ্ণ মেমোরিয়াল হসপিটাল যেটা রয়েছে সেটাকে 200-250 বেড করার জন্যে আমাদের মাননীয় জেলা শাসক এবং জেলা সিএমএইচও সাহেবও আমরা পেয়ে যাচ্ছি, যেখানে আরও আমরা বেশি সংখ্যায় সেফ হোমের জন্য করতে পারব। তো এই জন্য আজকে আমরা এগুলো সব পরিদর্শন করলাম। আমরা তো চাই না যে কোনো পেশেন্ট থাকুক, সবাই ভালো থাকুক, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাই চান যে বাংলায় শান্তি এবং সুস্থতা, সবাই থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। তো আমরা তার ব্যবস্থা করে রাখলাম আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে। তো যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় তখন पेशेंट রাখবো আমরা। पेशेंट मैक्सिमम कितना दिन तक का रखेगा रिकवरी? वो सो मेडिकल टीम जैसा करेंगे, जैसे बोलेंगे वही होगा। हमारा कॉर्पोरेशन का तरफ से, আমরা রানীগঞ্জ বোর্ড का तरफ से আমরা এটাই করে দিলাম যে মানুষ যেন অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। স্যার মেডিকেল টিম তো সবই আছে, আমাদের তো নিজেদের আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর আছে, আমাদের পৌর নিগমের মেডিকেল টিমরা রয়েছে, কোনো অসুবিধা হবে না।
बंगाल के जामुड़िया बाजार और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया। स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक हरिराम सिंह के हाथों यहां सैनिटाइजेशन का काम हुआ। इन दृश्यों में हम आपको दिखा देते हैं कि यहां के नवनिर्वाचित विधायक हरिराम सिंह के द्वारा यहां मुख्य बाजार इलाके में और आसपास के इलाकों का सैनिटाइजेशन किया गया। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत यहां सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चला। और आप देख सकते हैं कि खुद हरिराम सिंह जो यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने खुद यहाँ के लोगों को मास्क पहनाए और लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया कि आप बगैर मास्क के ना रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह की जागरूकता हरिराम सिंह जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं जामुड़िया के, उन्होंने यहाँ इस तरह का अभियान चलाया। देखो दीदी निर्देश दिए যখন সব কাজ ছেড়ে করোনা সময়তে মানুষ কাছে দাঁড়াতে সেই জন্য আজকে জামুরিয়াবাসী কাছে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যকর্তা মাস্ক ডিলিট করবে আর স্যানিটাইজেশন যেন ব্যবস্থা করেছে, স্যানিটাইজ পুরো জামুরিয়া বাজার করবে। তারপরে আমরা ঠিক করেছি যে গরিব লোক আছে, যে ওষুধ নিতে পারছে না, প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসবে আমার অফিসে, ওখান থেকে আমরা ওষুধ নিয়ে ও গরিব লোককে হেল্প করবো, এটা আমরা ব্যবস্থা করেছি। বলি সেইখানে আপনারা লোককে বোঝাতে হবে, এইটা প্রত্যেক জায়গায় আমি দেখছি। সেদিন আমরা যখন কনসিয়াস হয়ে যাব, আমরা যখন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যকর্তাগুলো রোডে নামবে আর সবাইকে বোঝাবে, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। पश्चिम बंगाल सरकार में कानून मंत्री बनाए गए मलय घटक का आसनसोल में पुरजोर स्वागत किया गया। आसनसोल पहुंचने पर उनका काफी दिल से स्वागत किया गया। उनके समर्थकों ने यहां हरे गुलाल की होली खेली। आपको बता दूं कि मलय घटक ने जीत हासिल की। आसनसोल नॉर्थ से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद उन्हें कानून मंत्री के तौर पर फिर से रखा गया। ममता बनर्जी के कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है और यही वजह है कि आसनसोल अंचल के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुश हैं यहाँ के लोग। और मंत्री मलय घटक ने यहाँ आकर अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद জানাই আমাদের নেত্রী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে তিনি আবার আমার উপরে আস্থা রেখেছেন এবং তার যে ক্যাবিনেট, তার যে মন্ত্রিসভা, সেই মন্ত্রিসভাতে আবার আমাকে জায়গা করে দিয়েছেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আমার উপরে ন্যস্ত করেছেন, একটি আইন এবং একটি পিডব্লিউডি বা পূর্ত দপ্তর। দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যের দপ্তর। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে আগে যে দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সেগুলো পালন করেছিলাম। এবারেও যে দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন আমি জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব সেই দায়িত্ব যাতে আমি পালন করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নয়নের কাজ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন পিডব্লিউডি দপ্তরে, সেটাও যাতে দ্রুততার সঙ্গে করতে পারি আমি সেই চেষ্টা করে যাব। দেখুন, একটা দপ্তর তো পূর্ত দপ্তর তো নতুন নয়। এর আগেও আমাদের মন্ত্রী ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, তার আগেও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন অন্যান্য মন্ত্রী। একটা দপ্তর যেটা কাজ করে চলে, সেই কাজে মন্ত্রী হয়তো বদলে যায় কিন্তু দপ্তরটা থাকে। সুতরাং যে ধরনের কাজ বিগত বছর পর্যন্ত হয়েছে সেই ধরনের কাজ তো হবেই। আরও উন্নত কীভাবে করা যায়, আরও ভালো কীভাবে করা যায়, সেই দায়িত্বই আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, আমি সেই চেষ্টা করব। দেখুন, আমাদের এই বিগত 10 বছরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসানসোলের জন্য যা করেছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গের জন্য করেছেন, কিন্তু আসানসোলের মানুষের যে চাহিদাগুলো ছিল সেই চাহিদাগুলো তিনি সবই প্রায় পূরণ করেছেন।
আসানসোলের মানুষের চাহিদা ছিল আসানসোলকে আলাদা জেলা করা, তিনি আলাদা জেলা করেছেন। আসানসোলের চাহিদা ছিল একটি ভালো হাসপাতালের, তিনি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছে। আসানসোলের যারা অধিবাসী তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য, উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হতো, তিনি ইউনিভার্সিটি দিয়েছেন। এখানে হিন্দি ভাষাভাষী অনেক পরিবার থাকেন, তাদের ছেলেমেয়েদের গ্র্যাজুয়েশন করার জন্য অন্যান্য রাজ্যে যেতে হতো, তিনি হিন্দি কলেজ দিয়েছেন। এছাড়াও মহিলা থানা, ইউথ হোস্টেল, ডিস্ট্রিক্ট জাজের কোর্ট, পুলিশ কমিশনারেট থেকে শুরু করে একগুচ্ছ কাজ তিনি আসানসোলের মানুষের জন্য করে দিয়েছেন। আগামী 5 বছরেও করবেন এই আশা আমি রাখি। আসানসোলের যেটুকু কাজ বাকি আছে সেইটুকু কাজ যাতে পূরণ করা যায়, সেই জন্য আমিও যেমন সচেষ্ট থাকব, আমি আশাবাদী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই আশীর্বাদ যেমন বিগত দিনে করেছেন এবারেও আমরা পাব। দেখুন, জেলা হাসপাতালে যে পরিষেবা দেওয়া হয় সেটা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের সাথে ইসকো একটা বিল্ডিং দিয়েছে, সেই বিল্ডিংয়ে 15 তারিখ থেকে একটা কোভিড হাসপাতাল চালু করা হচ্ছে। আমাদের ইএসআইয়ের যে নার্সিং কলেজের বিল্ডিং আছে সেখানেও সেফ হোম ইতিমধ্যে তৈরি প্রায় হয়ে গেছে। সুতরাং আগামী 1-2 দিন পরে কোনো অসুবিধা আসানসোলবাসীর থাকবে না, এবং এখনও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ যখনই আমরা কোনো খবর পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিভাবে হসপিটালে ভর্তি করা যায়, কিভাবে তাকে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই কাজ কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি। রাজ্যে বিভিন্ন হসপিটালে ঘোষণাই হয়েছে প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে কোভিড প্ল্যান্ট অক্সিজেন প্ল্যান্ট হবে। আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতাল, সুতরাং এখানেও হবে। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप अपनी राय हमें देते रहें और ये भी बताएं कि अगर आपके पास कोई घटना घटती है, कोई सूचना अगर आपके पास हो तो आप हमें जरूर बताएं। हमें इंतजार रहता है आपकी सूचनाओं का, आपके सुझाव का, आपकी राय का। नमस्कार।